Hello, this is Tanu and you are watching in Goa News. A major corruption scandal has surfaced in Goa's Water Resources Department. A social worker, Warren Alemao, has accused officials of flaunting norms in awarding tenders, allegedly causing crores in public losses. Benaulim-based social activist Warren Alemao alleging widespread irregularities in Goa Water Resources Department's tender process. The complaint claims that work orders for critical projects, including desilting of nullas, lake and pond maintenance, and construction of protection walls in Benaulim constituency, were awarded to contractors through non-transparent means, bypassing standards protocol. Warren Alemao on Monday filed complaint to Vigilance Department. Alemao alleges that these malpractices have siphoned crores of rupees from state's coffer, demanding an immediate probe in WRD officials and contractors involved. The project, funded by taxpayer money, were intended to bolster locals' water infrastructure, but now face scrutiny over financial mismanagement. सो आयज हांव आमगेले विजिलन्स डिपार्टमेंट आयिल्लो कित्याक आमगेले बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन करप्शन जे चलता ते थ्रू द WRD डिपार्टमेंट सारकें चड क्रोडांनी करप्शन हांव आयज आमकां विजिलन्स डिपार्टमेंटा मेन हेडा मेळ्ळा आनी तेकाय सगल्यो RTI हांवें काडल्यो त्यो म्हाका पयलीं सुद्दां हांवें RTI मागल्यो तितू म्हाका दिल नाय WRD डिपार्टमेंटान म्हाका जे दिलाय तेजे इतले इरिगॅलिटी चलता सो मच करप्शन सो मच एक जाग्याचे 3 भाशेन कामां 3 भाशेन टेंडर एकू दिसा कित चलता आमगे बाणाल गांवांत समजिकाय मेळना म्हाका आनी इतले करप्शन ह्या दिसांनी हांवें 2022 कोलवा क्रिकाचे उलयल्लो हांव वार्का क्रिकाचे उलयल्लो हांव आमगे ओना आमगे रिवर सालाचे उलयल्लो कोलवा क्रिकाचे एक दिसा भितर 3 टेंडर काटाय क्रोडांनी दूड मोठाय कोलवा क्रिकाचे पूण आयज देखून तूं काल देखून गेल्यार चोवपाक गेल्यार क्रिक तेसिया कोण हे कॉन्ट्रॅक्टरा सांबाळटाय आनी तेच 4-5 कॉन्ट्रॅक्टर आहाय 2 वर्सांसून तेच 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक कॉन्ट्रॅक्ट मेळटाय दुसऱ्यांनी दिनाय ते कॉन्ट्रॅक्ट ते सगळे नांव देखून दिलाय डिपार्टमेंटा आनी ता चोयता हांव जर तर गव्हर्मेंट आनी ही सरकार आनी हे डिपार्टमेंट तेंची जर तर इन्क्वायरी घेतली जाल्यार बिकॉज इट इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस मॅटर crores of rupees of the taxpayers has been spent but to zero result. There's no solution. Complete wastage of money, complete corruption. There should be a proper transparency from the WRD department to show whether the work is really done, because according to me एक contractor 3 भाशेन काम एकू जाग्याचे घेता काम कांय जायना पूण पयशे मेळटा एक कोडे वर्क ऑर्डर नासतना काम चालू जाल्यार बॅक डेटाचे टेंडर केलो टेंडर नासतना काम कोताय इन्क्वायरी जालो ते एक कोडे आमगे बाणाल गांवांत एकलो ना इन्क्वायरी आहा एकल्याची इन्क्वायरी चलता WRD ऑफिसराचे तो आजून थिंगा ते इन्क्वायरी चलत ते ऑफिसरान कितकोन येवपा जाता हाऊ कॅन ही बी ऑन ग्राउंड वर्किंग तो आजून चो भोंवता बाणाले MLA बारा complete violation, complete mess in Benaulim constituency when it comes to WRD. I've told the vigilance department and I've requested to take strict action. This is nothing less than 25-30 crores scam as of today. Now last 4 months म्हाका तेमी RTI अजून दिल नाय आनी हांवें मागलो ते भाशेन म्हाका RTI तितू दिल नाय तेमी पूण आमचे घेयला तेजे कोटा की इतलें व्हडलें स्कॅम चलता म्हूण आनी जोर तर हे बाणाल गांवांत चलता इमॅजिन द रेस्ट ऑफ गोवा ही WRD डिपार्टमेंट म्हणटाय ती चीफ मिनिस्टरान सरकारान हेंची ताबडतोब इन्क्वायरी करपा जाय कित्याक हें सगळें कडेन घडटा हांवांत उलयलें त्या भाशेन सगळें कडेन हेंच चलता मेन कंप्लेन कोणाचेर केला तुमी म्हटलें हांवें कंप्लेन WRDचे केला आनी WRD हांवें आनी आमगे विजिलन्स कोण साहेबा तेका सांगिलां की आमगे बाणाले गांवांत 4 ते 5 मनशांक कॉन्ट्रॅक्ट मेळटाय कित्या आनी कॉन्ट्रॅक्टर नाय गोंयांत तेमकां कित्या दिताय कॉन्ट्रॅक्ट आनी जर तर हो 100 मेत्रा जागा तो 100 मेत्रा जाग्यार तेमी 25 मेत्रा करून तेश करून 5 टेंडर काडले
कितले पयशे काबार केलाय पेडेर गेलाय अरे कित्याक करप हें इट्स अ कंप्लीट सारकें करप्शन चड करप्शन सारकें WRD हो टेंडर जो केन्ना पास जाल्लो ना हो हांवें 2022 सोन आयज कुर्यात RTI मागलोले म्हाका दिले ना तेमी तुमी जर तर चोवपाक गेल्यार 2022 हांवें कोलवा क्रिकाचे हांवें काडलो वार्का क्रिकाचे उलयल्लो रिवर सालाचे उलयल्ले मागीर आमगे ते बांदाचे उलयल्ले सगल्याचे उलयता कित्याक I as a social worker I want to see something good happening. Authorities have yet to issue any official statement. For now, the people of Benaulim await answers as questions mount over accountability in Goa's public works sector.